आज ये हम प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं रिगार्डिंग जो हम लोग अपनी सरकार में टीटी में हम लोग क्या कर रहे हैं। सबको मालूम होगा कि 1 महीना हो चुका है जब से हम लोग वी हैव कम टू पावर, और इस विषय में हमारा क्या कदम रहा है, क्योंकि पूरा त्रिपुरा में कोरोना का वायरस चल रहा है, हेल्थ सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर है। इसके लिए हम आपको थोड़ा अपडेट करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्टेप्स रिगार्डिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। हमारे संग हमारे हेल्थ के ईएम कमल कलॉय हैं, हमारे ईएम सीनियर लीडर अनिमेश देव वर्मा हैं, एंड ऑल्सो हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है कि हम प्रिंसिपल ऑफिसर हेल्थ जो पार्थो देव वर्मा हैं उनको भी यहाँ रखना चाहते हैं, क्योंकि अब से जो भी गवर्नमेंट का ब्रीफिंग होगा उसमें जहाँ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनको भी प्रेजेंट रहना चाहिए, उनको भी वही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो हम लोग EMC और MDCs भी रखते हैं। अब आई विल लीव दिस ब्रीफिंग टू हेल्थ EM, और कोई सवाल हो उसके बाद देन वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। प्रथमे महाराजा हमारे त्रिपुरा मोर्चार चेयरमैन, हमारे एग्रिकालचार इंडस्ट्री उपजाति कल्याण दफ्तरेर भारप्राप्त निर्वाही सदस्य, हमारे स्वास्थ्य दफ्तरेर प्रिंसिपल ऑफिसर डॉक्टर पार्थ देव वर्मा। আমরা আজকে প্রেস ব্রিফিংয়ের বিষয়বস্তু হলো সারা রাজ্যে আমরা এবং সারা পৃথিবী এবং সারা দেশে কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের প্রকোপ আমরা সবাই জর্জরিত। এতে আমরা এডিসিতে ক্ষমতা আসার পর আমাদের সরকার আমরা বসার পর আমরা কি করতে চলেছি, এখন অবধি আমাদের কি হয়েছে সেটা একটু আমাদের পরিকল্পনা কি ওইটা জানানোর প্রয়োজন আছে, যার জন্য আজকে আমরা কনসাল্ট করে আপনাদেরকে জানানো বিষয়। আপনারা তো সবাই জানেন পৌর কর্পোরেশন এলাকাতে লকডাউন এবং সমস্ত নগর পঞ্চায়েত এবং পৌর পরিষদ এলাকাতে নাইট কারফিউ বলবৎ আছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোভিড-19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, পজিটিভের সংখ্যা বাড়ছে, তো এটা মৃত্যুর সংখ্যাও কখনো বাড়ছে কখনো কমছে। আজকেও আমরা শুনলাম 700-এর অধিক কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে, পজিটিভ কেস এসছে, এই রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। তো আমরা এখন রাজ্য সরকার এবং আমাদের এডিসি প্রশাসন যৌথভাবে একে অপরের হাত ধরে সেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আমরা এই প্যান্ডামিক ক্ষণে আমরা এক যুগে কাজ করতে চাই। এর জন্যে আমরা এডিসিতে আসার পরে মাননীয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিপ্লব কুমার দেবজির সাথে আমরা কারসিমিতে দেখা করি। তখনই আমরা আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে যে এডিসিতে আমরা প্রপোজাল দেই, এডিসিতে যখন অক্সিজেনের অভাবে অনেকেই বহিরাজ্যে প্রাণ যাচ্ছেন, অক্সিজেনের পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন পাচ্ছে না রোগীরা, এর জন্য আমরা অক্সিজেন প্ল্যান্ট করার একটা দাবি রেখেছিলাম। তাতে আমাদের দাবিকে ছাড়া দিয়ে রাজ্য সরকার এখন এডিসিতে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এর জন্যে আমরা রাজ্য সরকারকে, স্পেশালি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজিকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই, রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে অতি শীঘ্রই সেই অক্সিজেন প্ল্যান্ট আমাদের এডিসিতে আমাদের খেরেংবার CSC সেন্টার ওখানে এটা বসানো হবে, কাজ চলছে আমাদের। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের মহারাজা বলবেন যে একটা জায়গা থেকে আমাদের মহারাজা आप बताएं तो ठीक रहेगा जो
हमारे एडीसी में আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন রাখার জন্য এখন বাইরে থেকেও আমাদেরকে একটা কোম্পানি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমাদেরকে সহযোগিতা করছেন। অন্তত 70 লক্ষ টাকার অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর আমাদেরকে পাঠাচ্ছে 10 কেজি এবং 5 কেজি 50টা 10 কিলো আর 5 কিলোর 20টা বা 21টা এরকম আমাদেরকে পাঠাচ্ছে বাইরের দেশ থেকে। ওটা অতি শীঘ্রই এসে পৌঁছবে আমাদের এডিসি সিএসসি হেলথ সেন্টারে। তো স্বাস্থ্য পরিষেবা আপনারা জানেন রাজ্যে 10,000 বর্গ কিলোমিটারের এই রাজ্যের মধ্যে 70% আমাদের এডিসি এলাকা। তো এডিসি এলাকা আমাদের প্রশাসনিক এলাকাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা ইনফ্রাস্ট্রাকচার খুব দুর্বল। এইগুলোকে আপগ্রেড করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমাদের এডিসি হাতে আমরা একটা সিএসসি সেন্টার আছে আমাদের খুমলুং খেরেংবার হসপিটাল, পিএসসি হসপিটাল আছে আমাদের বীরচন্দ্র মনুতে তুইকর্মতে, আরেকটা সাব সেন্টার আছে আমাদের আমবাসার শিকারি বাড়িতে। এইগুলোকে আপগ্রেডেশন করার জন্য আমরা দাবি রাখছি রাজ্য সরকারের কাছে। আমাদের কাছে এখনও এক্স-রে মেশিনের ব্যবস্থা নেই আমাদের সিএসসি সেন্টারে। আমাদের এখানে সিটি স্ক্যানের ব্যবস্থা নেই, মেশিন নেই আমাদের কাছে। কি বলে এটাকে ব্লাড অ্যানালাইজার এটাও আমরা দাবি করছি। আর তাছাড়া আপনারা জানেন সিএসসি আমাদের খেরেংবার হসপিটালে সিএসসি সেন্টার কেন সিএসসি সেন্টার করা হয়েছে, সেই সিএসসি সেন্টারকে আমরা উন্নীত করে রাজ্য সরকার এটাকে যেন FRU ঘোষণা করেন। এই সিএসসি সেন্টারকে অতি সত্বর রাজ্য সরকার FRU ঘোষণা করে আমাদেরকে যা FRU হসপিটাল করার ক্ষেত্রে যা যা রাজ্য সরকারের থেকে সাহায্য দেওয়া আছে তা দেওয়ার জন্য, এবং আমাদের বাকি যে এডিসি এলাকার যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার কমপ্লিটেড কিন্তু ওইখানে এখনও ডাক্তার দেওয়া হয়নি, ওইখানে এখন উদ্বোধন হয়নি, সেগুলোকেও তাড়াতাড়ি এই মুহূর্তে অতি সত্বর এই প্যান্ডামিক সময়ে যেন ওইটা উদ্বোধন করে ওইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য অন্যান্য পরিকাঠামো দিয়ে রাজ্যের আপামর জনগণকে যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়। এর জন্যেই আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে দাবি এবং ধন্যবাদ এটার জন্যই যে আমাদেরকে সাড়া দিয়ে এই যে অক্সিজেন প্ল্যান বসাচ্ছেন। আরও দরকার আছে আমাদের। তো বাকি মহারাজ আমার ধন্যবাদ আপনাদের। একটা দাবি আমাদের প্রেস মিটের মাধ্যমে আমরা রাখবো রাজ্য সরকারের কাছে। এই যে 18 ইয়ার্স থেকে 44 বছরের যারা, তাদের ভ্যাকসিনেশনের অনেকগুলো জায়গায় স্পট রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। তো আমাদের খুমলুঙ্গে আমাদের যে খেরেংবার হসপিটাল আছে, একটাই আমাদের হসপিটাল, এই হসপিটালটাকেও যেন স্পট রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেখানে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করা হয়, তার দাবি আমরা জানাচ্ছি। আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা প্রেস ব্রিফিং করেছি আগে, আমাদের এই নতুন প্রশাসন আমরা যখন হাতে নিয়েছি, প্রথম ইসি মিটিংয়েই আমাদের পার্টির যিনি চেয়ারপারসন আমাদের মহারাজা, ওনার চিন্তা ভাবনার মাধ্যমেই আমরা রাজ্যে অক্সিজেনের যে ঘাটতি আছে, করোনা মানে অক্সিজেনের সাথে পাল্লা দেওয়া, এবং উনি তখন ওনার সুচিন্তিত পরিকল্পিত একটা এই যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট করা, এটা প্রথম ইসি মিটিংয়ে আমরা সেটা পাস করি। আমরা বলেছিলাম যে ইন্ডাস্ট্রি দপ্তর এবং স্বাস্থ্য দপ্তর আমরা মিলে দুইটি দপ্তরের সমন্বয়ে এখানে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট আমরা করব, এবং পরবর্তী সময়ে আমাদের এই সিদ্ধান্তকে সাড়া দিয়ে এবং রাজ্য সরকার বলেছেন যে 5টা অক্সিজেন প্ল্যান্ট ত্রিপুরাতে ওনারা গড়বেন, তার মধ্যে খুমলুংকে একটা অক্সিজেন প্ল্যান্ট দেওয়ার ঘোষণাও ওনারা দিয়েছেন। এবং প্রেস মিটের মাধ্যমে রাজ্যের যিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়
বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আরও যেন আমাদের করোনা মোকাবেলায় আমাদেরকে সশক্তিকরণ বা আত্মনির্ভরশীল করে তোলার ক্ষেত্রে যা যা দরকার উনি সেই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবেন, এটা আমাদের আশা আছে। ধন্যবাদ। अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाँ, उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टू से जब ये ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था तो मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त भैरवी जानी विच इज़ फ्रॉम SPCO दिल्ली में, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उनको। आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विथ हर, शी इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, और उन्होंने मुझे स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन एंड ACT ग्रांट्स से कांटेक्ट कराया, और मुझे कल ही मालूम पड़ा है कि उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू हमारे खुमुलुंग हॉस्पिटल के लिए 71 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वो भेज रहे हैं। आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर 71 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ जाएगा। इनका शायद मार्केट वैल्यू शायद बिटवीन 70 to 75 लाख है आज के दिन में, और ये हमने अपने नेटवर्क के थ्रू ये हमने किया है। तो हम आज के दिन ACT ग्रांट्स एंड स्वास्थ्य इंडिया फाउंडेशन, स्वास्थ्य डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई होप दैट मीडिया भी थोड़ा उनको क्रेडिट देगा, क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में इतना छोटा जगह है, उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू, ठीक है मैंने फ़ोन किया उनको, लेकिन उन्होंने अपने नेटवर्क के थ्रू इतना अच्छा दे हैव डोनेटेड ऑलमोस्ट 70-75 लाख वर्थ ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और ये हमारे हॉस्पिटल में अगले आने वाले थोड़े दिन के बाद मिल जाएगा। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कोविड डेथ्स जो हो रहा है दैट इज़ गॉट टू डू विथ लैक ऑफ ऑक्सीजन। और एक बात था कि आई वांटेड टू थैंक, आई मीन मैंने कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने हमेशा कहा है कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, मैं नेगेटिव इंसान भी नहीं हूँ और नेगेटिव जगह में जाना भी नहीं चाहता हूँ। हमारे फर्स्ट EC मीटिंग के पहले हमारा एक साइट इंस्पेक्शन हुआ था, मेरे संग मेरे EM थे, निमेश देवर्मा वॉज दे, CM पूर्णचंद्र जमातिया वॉज दे। दैट डे मैं पार्थो देवर्मा जो हमारे PO है डॉक्टर पार्थो, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हम लोग ने बात किया था, और उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर मिले। उस समय उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी JK सिन्हा जी को कहा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट आने वाले कुछ दिन के बाद वहाँ में ऑक्सीजन प्लांट, सिलेंडर प्लांट भी खुमुलुंग में अब हॉस्पिटल के अटैच्ड है, हॉस्पिटल से दूर नहीं, विद इन द हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स एक ऑक्सीजन प्लांट आ जाएगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आज के दिन हम ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर्स के लिए उसमें बहुत खर्च करते हैं। उसके बाद हमारे संग हमारे डॉक्टर पार्थो हैं, उन्होंने कहा था कि एक्सरे मशीन जो हमारे हॉस्पिटल में है आज वो काम नहीं कर रहा है, कहीं से शायद पहले चाइना से कुछ ये असेंबल्ड पार्ट वाला ऑक्सीजन सिलेंडर आया था, वो पिछले हाउ मेनी ईयर्स इज नॉट वर्किंग डॉक्टर, विद इन 2-3 ईयर्स। तो हमने डिसीजन लिया है कि ऑक्सीजन एक्सरे मशीन यहाँ में तुरंत से तुरंत लगा जाए, और उसके लिए हम लोग फंड्स खुद आयोजन करेंगे। गवर्नमेंट से हमने मांगा है, अगर गवर्नमेंट के पास कुछ प्रॉब्लम होता तो हम खुद करेंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें हेल्प मिलेगा। उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग कोई देयर इज़ वैकेंसी, तो बहुत वैकेंसी से उसको भी हमको फिलअप करना है। CT स्कैन, आज अगर आप देखेंगे कोविड निमोनिया अगर आपको मालूम करना है तो आपको स्कैन करना पड़ता है, एंड अगर हमारे पास CT स्कैन ही नहीं है तो हम डॉक्टर कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। और हम ये हॉस्पिटल पिछले कितने साल से डॉक्टर साहब? 1997 तो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो चुका है, लेकिन ये सब चीज़ आज शायद पहला बार है कि कोई खैरिंग बार हॉस्पिटल के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। शायद बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि ADC में हमारा एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है।
एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, डॉक्टर्स है वहाँ में, हमारा एक सिस्टम है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अब ये सब चीज़ आपके सामने लाए और हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं और क्या हो रहा है, ये हम आपके सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सरकार को ठीक से चलना है तो हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। तो मीडिया को हमेशा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा पॉलिटिकल नहीं, मुझे लगा कि थोड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे भी आपको सूचित किया जाए। अगर कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस आप हम सबको पूछ सकते हैं। थैंक यू। कि नए बिल्डिंग को बनाए, इनिशिएटिव का ये मतलब नहीं होता कि हम और एक बिल्डिंग को बनाएं और उसका कोई देखभाल नहीं करें। ये जो हॉस्पिटल, जैसे आपने सही से पूछा, डॉक्टर साहब इज जस्ट सेड दैट 1997 से है, लेकिन आज के दिन उस हॉस्पिटल में विमेन का टॉयलेट नहीं है ठीक से। Am I right? सेपरेटली। हाँ, सेपरेट, इज नो सेपरेट विमेंस टॉयलेट। और हम एक नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो पहले हमें ये विमेन का टॉयलेट तो देखना चाहिए। आज के दिन वहाँ में पिछले हम नहीं, जैसे एक्सरे मशीन नहीं है, खराब। 3 साल से एक्सरे मशीन वहाँ में खराब है, 3 साल से। तो हमने इनिशिएटिव लिया है कि एक्सरे मशीन अब ठीक करें। और अब क्योंकि कोरोना इतना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो हमें लगा है कि हम इसी मीटिंग में वी सेड वी विल हैव एन ऑक्सीजन प्लांट है। हम ऑक्सीजन प्लांट का हमने ये प्रपोजल अपने इसी मीटिंग में रखा उन्होंने, और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया। हम लोग ने सब, हेल्थ मिनिस्टर वाज देयर हिमसेल्फ, हेल्थ काउंसिलर वाज देयर, अनिमेश वाज देयर, सीएम वाज देयर, हमने, आई वाज देयर। वी रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर हैज़ गिवन अस, एंड आई एम होपफुल दैट आने वाले थोड़े दिन के बाद वहाँ में एक प्लांट का सेटअप हो जाएगा एडजेसेंट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हॉस्पिटल के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगेगा 5-10 किलोमीटर दूर। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो है। अब सीटी स्कैन का दरकार है, क्योंकि अगर आपको कोविड निमोनिया हुआ तो आप कोविड निमोनिया को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब तक सीटी स्कैन नहीं होगा। ऑटोमेटिकली उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए। अगर हम गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आता है विमेन रिलेटेड है, हम गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं तो डॉक्टर्स का दरकार होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको रेप्लिकेट तुईकरवा में करना चाहते हैं, शिकारी बारी में करना चाहते हैं। ये हम लोग का प्लान है। रिगार्डिंग ये बाहर से जो डोनेशन आया है, ये भी मैंने अपना खुद का इनिशिएटिव लिया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, और एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ कि किसी ने आज के दिन थ्रू भैरवी जानी, उन्होंने ACT ग्रांट्स और स्वस्थ डिजिटल हेल्थ इंडिया फाउंडेशन ने ऑलमोस्ट 70 लाख का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमें दिया है। इतना बड़ा जो हमें कोई देता है तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। उनको भी मैं आपको वीडियो को बोल रहा हूँ कि प्लीज़ उनको आप उनके बारे में थोड़ा लिखिए और राइट कीजिए, क्योंकि कल ऐसे लोग अगर और आगे आएंगे तभी तो त्रिपुरा बढ़ेगा, हम अकेला तो नहीं कर सकते। तो ये सब हमने प्रपोजल लिया है। एनी अदर क्वेश्चन आप बता सकते हैं। করোনা চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি? আমার লাগে না कि আপনারা ট্রান্সপ্ল্যান্ট করানো হচ্ছে মানে অক্সিজেন No, I'll give you, I got your answer, I got your question. मुझे नहीं लगता कि पूरे ADC में कोरोना को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट ইনফ্রাস্ট্রাকচার नहीं है, लेकिन आप पूरा बात भी सुन लीजिए। मुझे ये भी नहीं लगता कि हमें मेजर डिजीजेस के फाइट करने के लिए, कोरोना को तो बहुत बड़ा वो है, बहुत इश्यूज़ में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन डॉक्टर्स या इक्विपमेंट्स नहीं। आई थिंक डॉक्टर साहब यू विल एग्री, नॉट ओनली कोरोना, गायनेकोलॉजिस्ट इज अ बेसिक, आई मीन टू हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट, वी डोंट हैव दैट। Pediatricians are not there in the Karingbar hospital. Now, मेरा पॉइंट है कि अब मैं उसको लेकर रास्ते में आकर आंदोलन करूं या हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करके जाकर सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी से मिले, किसी से बात करें और खुद इनिशिएटिव ले कि क्या करना चाहिए। सो वी आर ऑन अ रोड टू गेटिंग द पीपल क्योर्ड। देयर शुड बी नो politics when it comes to health. In fact,
আমরা যেটা চেষ্টা করছি, হেলথ উনি ভুলে গেছেন সেটা বলতে, সেই দিন আমাদের যে দ্বিতীয় ইসি মিটিং হয় সেখানে আমরা বলেছি সব কিছু তো আমরা খুলতে পারবো না নিজের থেকে, কিন্তু বাইরের থেকে, চেন্নাই থেকে বা বিভিন্ন শহর থেকে যারা সুচিকিৎসকরা আছে, ইউরোলজিস্ট, হ্যাঁ, কার্ডিওলজিস্ট, ওনাদের ভিজিটিং ডক্টর হিসেবে খেরেংবারে আমরা আনব এবং সেইখানে পিপিপি মডেলে পাবলিকেরও কিছু পার্টিসিপেশন থাকবে, সেখানে হয় 50% অফ দি ভিজিট, কিছু একটা ব্যবস্থা করব আমরা। কিন্তু আমাদের যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, মহারাজা যে কথাগুলো বলেছেন যে ইনিশিয়েটিভ মানেই তো বিল্ডিং তৈরি করা না, যে আমরা একটা নতুন ম্যানেজমেন্ট এটাকে কি করে ব্যবহার করে মানুষের পরিষেবার ব্যবস্থা করতে পারি সেই দিকে আমরা যাচ্ছি। গাইনোকোলজিস্ট আমরা নিজের থেকেই করব, পেডিট্রিশিয়ান এটা আমাদের নিজের থেকে আমরা নিয়োগ করব, কিন্তু কার্ডিওলজি এইখানে হৃদরোগের কোনো যদি ব্যাপার থাকে, ইউরোলজির কোনো ব্যাপার থাকে, রাজ্য সরকারই যেটা পাচ্ছে না তারপরেও আমরা চেষ্টা করব বাইরের থেকে ভিজিটিং ডক্টর এনে সেইগুলোর পরিষেবার ব্যবস্থা করব। दिस इज द इनिशिएटिव। लास्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटली एडीसी में कितने डॉक्टर्स हैं? Doctors, we have at Kharangpur Hospital we have 9 doctors, and we have 1 gynecologist right now and 1 anesthesiologist. This is specialist doctor. But there is no department. No department, and We have, we but we have have been having আমাদের 2010 থেকে গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন আমাদের হসপিটালে, এবং 2010 থেকে আমাদের অপারেশন যেমন সিজারিয়ান সেকশন আর বিভিন্ন হিস্টেক্টমি বা বিভিন্ন গাইনোকোলজিক্যাল অপারেশনগুলো হচ্ছে, এবং বছরে আমাদের ওখানে মোটামুটি সিজারিয়ান 70-80টা করে হচ্ছে, আর যেমন গাইনি কেসগুলি 40-50-র মধ্যে থাকছে। আরেকটা অ্যাচিভমেন্ট আছে আমাদের সিএসসি সেন্টারে, সবচেয়ে বেশি রাজ্যে সিজারিয়ান যেটা কেস হয়েছে আমাদের সিএসসি হয়েছে, এবং ভারত সরকার থেকেও আমরা একটা প্রশংসাপত্র আমরা পেয়েছি। ওইটা কয়াকাল প্রকল্পে আমরা। See, I'll tell you something. Problem is not infrastructure. TTADC में आप लोग को जो the problem has never been infrastructure. The problem is हमने buildings बनाया है लेकिन बिल्डिंग के अंदर सेटअप नहीं दिया है। हमने आज के दिन हम और एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं लेकिन हमने एक सेपरेट टॉयलेट विमेन के लिए नहीं बनाया। So these are basic things and I am very happy. I don't want to get into the negative things because ये legacy issue है. But I am very happy that आज फर्स्ट टाइम मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जहाँ में हम अनाउंस कर सकते हैं कि आने वाले 1 महीने के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट होगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं एंड हम लोग वहाँ में सीटी स्कैन एंड एक्सरे लैब्स हम शुरू कर सकते हैं। These are the achievements, but this has been also achieved because we have not done negative politics, we have done positive, we have got help from the state government and ये सब हमने किया है without going to the streets. I think that is a very important takeaway. Any questions regarding that I can answer. The remaining questions which are not related to the health department I can answer to you after this ends. মহারাজা সবসময় আমাদের এডিসিতে তো এরকম কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই যেটা প্লেন বসানোর জন্য। কোম্পানি এনএসএম যেভাবে 5টা প্লেন বসাচ্ছে সেভাবেই আমাদেরকে এখানে বসিয়ে দেবেন এবং আমাদের স্টাফ We had gone and met the chief minister and said आप 5 लगा रहे हैं, आप एक खुमुलुंग हॉस्पिटल में लगाइए। उन्होंने हमारा प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उन्होंने काम शुरू भी करा दिया है। सो आई थिंक इट इज़ हम लोग को मतलब कि झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम बना रहे हैं, लेकिन हमने प्रपोजल दिया, हमारा प्रपोजल को स्वीकार हुआ, काम शुरू हो गया है और आज खुमुलुंग में एक ऑक्सीजन मेकिंग प्लांट होगा। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से बिगर पॉइंट इज दैट इट विल बी नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल, एडजेसेंट टू द हॉस्पिटल। तो ये अच्छा बात है एंड अपने तरफ से हमारे एडीसी की तरफ से हमने थ्रू अ पर्सनल कॉन्टैक्ट 70 लाख वर्थ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वी हैव गॉट इट बिकॉज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन right now in not only in Tripura but across the country. और एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग many डॉक्टर्स नाउ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो हम गवर्नमेंट को ये भी अपील करेंगे कि हमारे एरिया में
आप प्लीज़ थोड़ा डॉक्टर्स डेप्यूट कीजिए, क्योंकि या फिर वैक्सीनेशन हो या फिर मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स हो, बहुत चीज़ में हमारे पास डॉक्टर्स की दरकारी होगी. सो वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा टू ऑल्सो डेप्यूट more doctors in our existing hospital setup. Regarding ventilators, बहुत ventilators आए हैं. अगर हमारे पास डॉक्टर्स आएंगे, इक्विप्ड स्टाफ आएगा, फिर हम भी शायद अपने तरीके से थोड़ा सा इसमें जो प्रेशर अगरतला में है वो कम करने के लिए हम कुंभलुंग में भी थोड़ा प्रेशर ले सकते हैं. COVID-19 test klayawoi hasteni phatar hasewo thangi maya phatar hasteni Tripura hasewo hapai maya hapone bakate saklajak ok karagraida hapone kereng raja rakhogun tabu kereng station rogo COVID-19 test klajagai tongo corona bemuk soloma kafna rege hapang raja kerong rikshawi phatar hasteni phane rongno agartala badargat railway station no corona test klajagai tongo shalburumno tini phatar hasteni malkhung kola phane rongno COVID-19 test klajaka test klajaka khorok siniti char chala buri rongno antigen test klajaka abuni bere khoroksa positive manjaka hne shaka bar jaw tongnai doctor corona bemuk ebroma kasne bagai malkhung rok kerengsa thaini te kersa thayo kerengsa hangkone te kerengsa hangkor thanane bagai raja khawreja phia choyawi malkhung kolorok thanglashu khlai tongwi mano ashuk borok kabang phayo thango obhajorobo antigen test khlaimane yaglobo bahike corona ebroma kashui mana sumo ade tongolo koroni দিল্লি ট্রেনে আমরা টোটাল প্যাসেঞ্জার টেস্ট করেছি 78 এর মধ্যে টেস্টে পজিটিভ এসেছে একজন মেল আর বাকি 77 জনই নেগেটিভ এসেছে যে পজিটিভ এসেছেন উনি মেল ইউপি থেকে এসেছে ঠিক আছে আমি ডক্টর অভিজিৎ থ্যাংক ইউ কয় বছর হতে সেগুন বাইংকো হাইতাবো নিয়া সমস্যা ওকালে চামা কম অমলে জলপই না সো গুছিনি এগ্রো প্রসেসন আবার মিক্সার খাবে जतन जोंनि मेडियानि थ्रुते नुबायनाय बेसखाङाव जों गय बागनायनि बागै 20 हेक्टर साइटा आमसायो लकेशन जों ताक बेसखाङावनो दायथिनो ररानि बागै दिसनना लायजाक गेबनि बागै जत जोंनि फरेस्ट रेंजनि सेन्टारावनो जोंनि अमहाय नार्सारि दङो गे जानजा लकेशनाव गायनाय अ लकेशननिनो आरो डेलिभारि खायजानाय गे जोंनि आरो वेज जोंनि बेहायनो आरो लकेशनाव मैंने जे नांमानि अनि बिसितिनो रहजानाय साइटा रेंज कायजानाय सामनो जिल्ला सिलासरी मंगिया गामि अ आमसायो 5 हेक्टर खलायो बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायजानाय जानजा लोकेल जोंनि लोकेलनि एमडीसी दै लिडार्स दङो बाहायके जों जोंनि त्रिपुरासारावनो गय गायमानि बिसिंति फानो किसिसा आजि जागनाय बेसखांनि साल इनकाम खायमानाय जा बनि व्यवस्था नालाय दङो दै बेसुं स्टेप नालायनाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हयते अनेक किसु जोंनि एग्रो फरेस्ट्री खायै रां आजायमानाय माहायजा जों ताबो प्लेनिं खाय दङो जों दिनै नौखा आरो भेराइटिस डिफरेंट टाइप जोंनि नार्सारि खायजाक दङो अब्ला जों खायनाय जोंनि ब्लेक
ब्लैक पेपर कायरनानि बागै जों चिंता भावना खाय दङ जेता जों गलमरिस नै हमाने ब्लैक पेपर ताव बाजाराव निरक जतन साइमानो 400-500 टाका केजि वो हंगे जों बनो कायवै बसगाङाव अनेक रां आजायमानो जों अन्न जागाराव नखा ब्लैक पेपर कायवै ताक जों कयनि जागाव जों ब्लैक पेपर बो कायमाना कय तरफ्रो हंखेनो हंगे अमाहायके जे कायसे बुफानि तलाते कायसे कायमाना जा मिक्स प्लान्टेशन खायनानि बागै जों दिनै फरेस्टनि एक्सपार्ट कमिटि रक दङ बाहायके जों मिक्स प्लान्टेशन खायमाना अबरक जों बसगाङाव डिस्कासन खायै सिनिति प्रासानो प्लान्टेशन खायै नेने एग्रो फरेस्ट्री नेने हर्टिकल्चर अमनि बिसिते जों बसगाङाव बाहायके तै बिसिनिति प्रासाद फरानो रां आजि जानो लामा जों फनुंमानो खायमानो बनि बागै जों एडिसि हाफां होते थं डिपार्टमेन्टआव नो साकथारि दङ सुदु फरेस्ट सिमिया जेने एम्स दंनाय र गोबांमा बनि लेभेलाव बरनि सामु खाय दङ अला सालो जों तैबो गाहाम सामु तांनाय हायनि वा सलाय दङ जतन हामबाय आगुली उंथुन कामी उंथुं ताबो फेजनाय माने चला मेने जाक दला जाक सिगला चलारंनि बिसिं हायनो हाय फेजनाय माने चाwi खरबा मानजाखा पातिखा हेजामारा सुबल सिं आमसायो शाwi मानखा खरबा चाwi तंमानि जरावो कामी आमसनि लोकरो थांगै सगैया खरक थाम खारै यखा पियाते खरनि मानजाखा खरनि मानजारनि बिसिंगो खरकसा बुरि हनै शाwi मानखा मानजानाय सलानो कामीनि बरगरो याकलेब बुतारांखा सुब्लायै कत कानरवै कक्षिबनानै चेंखा पातिमान थायो थाङो सयगा पुलिस साब्रो क्रंजाक दं फेजनाय माने चलाय थानिबो सावि खोनारका अमन सामला हा रहदि से जारे करे गुटंग अबा हाइकासे लाइदि सर अबा हाइकासे फाइबानो सुन ताबो मेन रोड थांना गरक खुवा चोब नर जा खांका जं दै जाजाको अमति न जं सिन र रिक नावै तन म थियामने बसका नर रहना कर रहदि रय खन नर बसका रहना कर रहदि ताबो नर रहदि लगा आला बिसर माना ना पाहि ए जो फालाने रमना नांगाले बुआ खादे ओइ बुआ खादे बुआ टंगा मन न तै तां जों खा भय बिने निसना बोना खरा ना के हमरा ए पुलिस सुना थाना तला थांगा जे से कता खाना नकर नकर तो मारो करे Gua bohongin ke sana itu. Gua mau pikir yang mana? Kau sih apa no? Beri masa mana katanya selama tahu kare kale mu kare tahu sene madra kana celakar berengka lahan beri lahan kamu kau kare kerja sadi tu dia gari tu ini gari ya sini gari sare kamai sar kale bu mungkin semua jawab kalau kita Thang phá sari, nên cái món nữa. Sari sari. Thế ở đâu nữa? Dạ, bớt sao? Hả? Rabat painai. Rabat painai siapa? Bot doklo. Rabat painai bici kalau. Jangan musim ada.
jangan muntah mah gosok dengan busan itu apa bang Rana masa lagi yang numpur tak tuh nih. tahu nung neta lagi nung tahu neta mana aja Anti ini para bisa rok aja kak. hari bisa kapan nak kau nung nambel itu boh Dokter tanggai kau tuh nung nambel dokter kok tanggai aku tuh tanggai ang bici dok saya tahu nih. Orang rang napa ini hayo. no orang apa hanya pazin orang nung hai tanah Rang napa ini lagi anu bot. kami hai mah dong semua Thok ay tuan di karang. Tay dera rang dia siri no faham. aku orang apa hanya hai Sitting cái tang rồi. Teo ya nung ini mungta mah ini mungta mah mungta mung Rang solok apa itu? hah obijit bok kami kamu sara tam khlai tong nang tam khlai tong ini bahan bung tam sang ga Asram. asram de bro ni man kai Thare gai nang je prokas kami bo jaga Tulabari boron beri haru. tulabari ni prokas orang beri hawa oh prokas tulabari ne mo sawo no phap phaluna Sama nu udah faham kan ni. tamo no gwa apa sab sao gadong do sap sap to Agi kita gilam tong kai tabu ang ningli ang isai male ta sap nang sap. nang nang ya tin tam ne bangai phaichara aku nung baik saja nung ya nih Boleh saya tanya ini logo. Rang apa kan ini? monpo Oh, jangan ini logo paisa deh. Tulai tangguh tulai ya. Kam nang boro. biar no tweet lai ya lah sih Chandrabazar bakakse Bir Chandra Mono Tipramot Hane Katal Kokchab Nok Phyogi Rijaka Jengshawai Raka Tipramot Ha Chandrabazar Sub Division Ni Kashko Harendra Riang Sub Journal Chairman Ranjit Riang Tai Tipramot Hane Juda Juda Adong Ro Panda Family Yagolo Kothane Bishiti Kognara Thane Chaka Thangnai Shalo IPF TTDC Amsai Phainai Nichi ni Shal Mariwo Dam Nichi Brini Bon Chaklai Mani Abuno Tipramot Ha Ko Shunai Hane Shaka Media rauna belege kapu hambai. Ini aku study fight 2021. Sini party office, divisional party office sini bichon na mono. Ti pramot habai. Jom sini party udbodan kiya. Abo party office udbodan kemon imsiya. Sini bibinna level ni. Panchayat monitoring committee ni chairman, member and leaders rao. Joto interesting kiye. Tini bichon na mono ba party office sini pisha ha. Ba bichon na mono party office no. So not only party office ni bana thinking kiya. Bana chini 19 dofa and additional safe security ke mani boye. Chung kiha sangat nema mondir. Bana chung bana mondir ye kha kaye. Chinti pramotha bana kaha make sajaye tinai. And future ba mondir ha ye. Tini ti pramot habo chini leader beke chuno common ke chini bubag chuno beke toidol bina ideology no follow kiye chun successful public no chuntoi saman bo pandavo joto ti pramot hane leaders no ang kabo nge media anusinite ke ang request kenchu বিশেষ করে chini santir bazar division panchayat monitoring committee ni toye na BJP waya ना या तिप्रामत हनबाया के विभिन्न पंचायत बदिखेन मा गंडगोल चले तंग अपनी जगह चुनो एडिशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेके चुनो क्या अप्रूवल कॉपी रिहा दे पंचायत सेफ शेड्यूल ने मोटाबेक जे आइन तमोदिन की एडिशियो जे क्षमता तनाय बसे पंचायत जतक्षण इलेक्शन हों यहा ब पंचायत न माचर होना इंगे चुनो किया मॉनिटरिंग कमिटी गठन किए रिहा के आरफो तिनी पंचायत सेक्रेटरी रो आबनो चौखेमा तो खियाबो सामया मम्मी के जो तो पब्लिक रसियो ना नॉट ओनली पॉलिटिकल जो तो एजुकेटेड पर्सन शिक्षा समाज ग्रुप शिक्षित समाज ग्रुप होनेरो अब पेंडेमिक सिचुएशन ग्रुप तो इमानुया माइमा चाहिए कम्युनिकेशन गैप क्या क्या फैमिली कोविड-19 बियारामुंगे बाहर फेस शॉपिंग केमिया मार्केट केमिया तिनी बोनो चो माइरंग व्यवस्था खेरिया नेमा
बोनो तो व्यवस्था खेरी अनेमा अब जो ऐसे पब्लिक लीडर ने चिने दायित्व तो जे बहुत सिचुएशन उची हा जे ब्रो लोंगने पो तोनाय हमयाकने पो तोनाय बियारामने पो तोनाय बिनी कम्युनिकेशन गेप के टोटली गारी बंद माने बोचिन जेहतो बुबाग्रा बन माने लामया चुप बन माने लामया लोंगे चुंचिने मेजॉरिटी किया तीन चु एडीसी इलाका वा चु ग्रांटेड क्या चिनी अप्रूवल लोंगा तिनी चुंचिने एडिशनल टेक केयर केनाय आबोनि जागाव जदि से चिनी जेनारेल के चुं तांनाय हिके आं जरा कर्मरत तोंनाय बीजेपी नि जरा मंडल तोंनाय बांगना आं केहा नलेजमेंट दिंचु मामी हिके लास्ट 25 years सिपेन र पंचायत जे कुनो समय चालायो थां आबो पंचायत कोनो समय सेंट्रल ने डायरेक्ट फंड फाइमो तो इमा सेंट्रल कांग्रेस सरकार तुमी हिए आबो पंचायत डायरेक्ट सेंट्रल निब्रो फाइए चालो मैया ममी केरो जे निर्वाचित तोनाय जे मॉनिटरिंग कमिटी तोनाय बां साबो पंचायत न चालोनाय जदि से आबोदि कम हाइके बां सानाय 1997 अकॉर्डिंग टू लॉ बेखिए केमो एतिन चुन चालो मयो ओके आबोदि मा अंक तोंमयो आंबो आं रिक्वेस्ट कियो जे अथॉरिटी तोंनाय बीजेपी ने जे होग्रा तोंनाय बांनो आं प्रूफ सायो ना बुकटी प्रूफ बाय एडीसी विलेज कमिटी उची हाबमा टेकल केरमा नाइमी नान थियो चुम प्रूफ नाइनाय चुम बीएससी चेयरमैन केहा प्रतिनिधि नि अप्रूवल बांग माने नानि ऑफिशियली नानि चीफ मिनिस्टर नानि डेप्यूटी मिनिस्टर बा नानि फाइनेंशियल मिनिस्टर बा नानि एडिशनल मिनिस्टर बा डीएम एदिमा आइडियोलॉजी तंखे बा जनरल निकेबो बीजेपी तांनाय एडीसी निकेबो तिप्रामथा तांनाय हिमो जदि से बिनटिया एंड प्लानिंग तो मंके बिनि अप्रूवल चुं सायो आबोंगे चुं मानि गेलानाय कारण विदाउट वीडियो साइट नि परमिशन विदाउट वीडियो साइट नि अप्रूवल सारावो चुं आबोबानि अप्रूवल नो एक्सेप्टेबल खेमैया आरो मे चुं बुस कांगो जे विभिन्न पंचायत चिनि शांतिर बाजार महाथौया जे एडीसी इलाका चिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर फाइमोनि परफो चिनी एडीसी नो से जोदि से चुं टाउन जरावा पंचायत टेकल खेमा चिनि अधिकार ग्रे के इलेक्शन खेमोनि ने कुमातो इलेक्शन मानिकमा जो डेमोक्रेसी कांसियो में को सेनमालान चुया बांसो वीडियो नि ऑर्डर बांसो बीएससी नि ऑर्डर हिए इस कोना गेव बाचुं दो एक दिन स्कॉम्फनो हा बीएससी चेयरमैन एकजन पार्टी ने प्रतिनिधि ओंगे बुं क्या अप्रूवल दियो जे तिप्रामथन सारावो चिनी ब्रो अब पंचायत तांगथो बीजेपी नि मॉनिटरिंग कमिटी रो से जब तक इलेक्शन होंगे हा आइनि कमिटी चोरना हिमु अप्रूवल के हारि आरो मे आं तिने बीएससी चेयरमैन अब के आं क्वेश्चन खेंचु बिकॉज चुंगाबो आंसर न मोस्ट ऑफ द नाउसो मन तुमी नों केहा पार्टी नि प्रतिनिधि त्रिस्टर पंचायत नि जेटा आइन आं टाउन जराव जे नाइमो जे केहा बीएससी चेयरमैन अप्रूवल दिमा आंखो से फर्स्ट टाइम नो जे बॉडी में फॉलोअर्स आर्टिकल जदि से तंखे थ्रू द ऑनलाइन देखो चुंजो तो इनफॉरमेशन दे नि तो जदि से वीडियो साहेब जनरल निखेबो बीजेपी टांगनाय एडीसी निखेबो तिप्रामथ तांगथो ये जदि से वीडियो साहेब डिक्लेयर रिमोट तंखे अकॉर्डिंग टू पंचायत नि मेंबर सर्दार सामान्य हिसाबे वीडियो साहेब सामी हिसाबो किंतु वीडियो साहेब जन सरासरि सायाखो आरो ये जदि से श्योरली बोले जनरल बीजेपी से नाइना इनके बु चुं माने नाय आरे के चुं को माने लामैया बासु साइनाइन कौ पर हा चुं जतो काहम के सामतात्मा तिप्रामथना उद्योगता थियो वायलेंस कोनो बाबी शुरुता केदि बा जे कोनो क्रिटिकल सिचुएशन चुनो फैफाये चिनि ब्रुना एरेस्ट खेने नाय दङो अब निमसिन दिया पंचायत दङया कि अब ब्लॉक लेवल पंचायत सेक्रेटारि नबा मीटिंग कियो तिनी अब ब्रो आरो थांगे होइरानि खेनाय चिनि ब्रो पंचायत न जे कोनो समय आपिल खेन थांगे पंचायत सेक्रेटारि रबान रिपोर्ट मारिनाय पंचायत सेक्रेटारि जखन बान रिपोर्ट रिखे अब रेगा मास्टर न जनरल तिंगे बान सामुतारिनाय बांगा पो सानाय तिप्रा मठाने ब्रो टॉर्चर खेमनि कारण चुं एडीसीओ तंगमैया चुं जनरल तंगे सामुताना हे बातता मोलक खेने बाम प्लानिंग मापि अब के बान प्लान खेमनि कारण चिनि तिप्रा मथान जतन हुसियार खियो गाददारी बदि खेमा बाफादार बदिमा बातपारी सामो आग्रह यामानी रोड्स एंड रेगुलेशन मेंटेन किए जो तो एजुकेटेड पर्सन बा नाम रिक्वेस्ट कियो बोबा गने इमेज न चुनस्त किया माने त्रे काम के लारु मै अनमा चुनाव करे हुए इंस्टेंस क्लेम माननाय
a new India Insurance Company Limited, a Gulf of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa mai boshimina zo insurance company. Orojo to marku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro kerengdi omi kumawa. A new India Insurance Company Limited, a Gulf of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kogduk number 857510-300-82580-37592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jeremy Nankuman Insurance Tabu Klajero Tonko, Bro Takti Klai Onik Mau Gurning Mano, Tamnehanba, Bufro Tamro Patu Tang, Kibo Shiriga, Hanibai, Joratong Shani, Pajani Shakto, De Malco, Motorcycle, Agronomic Insurance Klai Yardi. Aji Munilama Rutugui Maya, Samusunan Hebagi, Save Maya, Ungitonero Nebagi, Beleno Kaham Save, Kaham Koktuma, Tabuk Tipasha Kami Amzeno Mantogo. Suruntayanka, Hezonson Training Center, National Skill Development Cooperation by Koshmung Manjak Oshentar. Tane Taltam Sakano, Course Changi Rizaka, Tabotesa admission Fiowi Rizak Fioka. Musunero, admission Naimano, Shrungi Mano. Shamung Shep Mani Mano. Course Nimong Unka, Food and Beverage Service Steward. O course climate logi Rung Sungai Rongno, Skill Development, Take Computer Soft Skill Bo Frung Jangnai. Course by Mani Yag Law Placement Botong Nai. Wasa training pajak eba seringi pajak hengke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairo bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asaba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement nani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro shamu sungna musungo shakni yakung bai basana musungo boro leda we dakti kurungdi Hazelson Training Center by Sunune bagi course free training free chana nungna thangpai free Nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuichala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro Shikok mangkor akarma tabu urpati jak Tripura hastibo agulun shime chenge kami amjal logo shikor akalai ma bai tong kosong lokoro breno tekto nangla jak kami malmata khojogai tongo tabu khe laharogo suju thangla sukhana kiri sundoro ungi tongba khe tong kosong lokoro hanno hai khoroksa shikli computer class pai nogo kipil thane bishal go ja joro khorongnai shikla bag bai phai kotok ni chen chopre uitlangai thangka olo o shikli bishal go thanawo report khlaikya amtani borong ni chuba chubai thanaw thangi manka police cheri nai tong hne shaka Juda khlaiye rangchagri sa kanai phatarta angkhudi hne ko kasarkha chen chopritlang thangjanai bukho
থেকে বাড়ি ফেরার সময় তখন অনুমান 12টা 5 এরকম হবে। ব্রিজের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম গাড়ি করে বাড়ি যাবো বলে, আমার বাড়ি বাইরের দিকে। তো তখন দুটো ছেলে অ্যাপাচি বাইক সাদা রঙের ছিল, আমার সামনে 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ডের মতো দাঁড়িয়েছিল। 2 সেকেন্ডও দাঁড়ায়নি, 1 সেকেন্ড দাঁড়িয়েছিল। তার মাঝখানে আমার গলা থেকে চেনটা অনুমান 1 বড়ি ওজনই ছিল, ওই চেনটা টান মেরে সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল। আমি থানায় গিয়েছি, থানায় রিপোর্ট করেছি, ওই ব্যাপারটা নিয়ে এসে তারপর এইটুকুই আর কি। আপনার নাম? পূজা দেবনাথ। ওইখানের মানুষ কি আপনাকে সাহায্য করেছে? হ্যাঁ অবশ্যই, একজন দাদা ছিল, উনি আমাকে খুবই সাহায্য করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওনার স্কুটি দিয়ে ওনাকে আমার ওই 14টুকুলিকে ফলো করার ট্রাই করেছিল, বাট ততক্ষণে আমরা দেখিনি ওরা কোথায় চলে গেছে তা জানা যায়নি। পুলিশ কি কইছে? পুলিশ বলছে খুঁজ করছে, পুলিশ খুঁজ করবে, রিপোর্ট লিখিয়েছি, দেখছে। তো ওরা ওদের ব্যাপারে ট্রাই করছে। আর আমি অবশ্যই বলবো যে অবশ্যই রাস্তাঘাটে CCTV ক্যামেরা লাগানো দরকার। আর আপনারা খুবই সতর্ক থাকুন, মহিলারা বিশেষ করে গলায় চেন না দিয়ে রাস্তায় চেন দিয়ে বেরোবেন না, স্বর্ণের চেন বিশেষ করে। ওই জন্যই বলবো সতর্ক থাকুন। বিশাল গলমধ্য বাজারও गोथाम जागा बाय मानैतै बांखानाय मालखुं बाय बाइक थुतायै बाइक मथरनाय साक देराखा मुं निखिल चक्रवर्ती नक अफिस दिलाव नुंगाय रक बिशालगर हरबथानाय बिरेन्दिया कक्तमा हरका पातिमा थायो खबजाका खरकसा जाकरा हरबथानाय बिरेन्दिया फायै ओ उमरचा तिसावै बिशालगर बखाकसे सागनाय नगद लाङै थांगा सावैमानका ओ चाक याक यासा बासुगै थांगा যিনি বাইক চালাইতেছে উনি একটা মাল গাড়ির সাথে একটা বাইকের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা রুগীটাকে বিশাল বড় হাসপাতালে আনছি। মানে কয়জন আহত হিসেবে? একজনই আহত। কিরকম বয়স হবে? বয়স 65 বছর। নাম জানতে পারছেন? নিখিল চক্রবর্তী। Shia Shawimanya Shawaba Soka, Crossati Pasakuni Pal no Kamitabu Tabla Zaza, Hol Lung Lung Zaza. Patika, quite Tulashikor are the blog with Hobzak Tulashikor Hatiwo. Shawimanka Tane Horota cook because the Burmani Pal no Zaka, Shabrok Shoka, Sawimalia. Because the Burmanashanga Shawimanka lockdown in Joraoba, Malkaban Klaidazak Pal Nogo, Jotui 250,000 Suglajagni Manikuniro Kamga Nishaka, Hapon Taneko Kasaka, Tabu Hai, Tonkesa Jorawo, Jubake Zanai, Kisa Paina Pekezanai. Bikas Mobo Badak like Nimo Duan Kaman Quaitaro Kaman. Abule ang Semia, Nogo Tange ang Nogo Tang Dugana Pangkaho, Sorakon Tanga, the Nogo Tanga Aisuka and Kumiko, in Dugan Kampa. Kita kalau apa tu Hindu, exercise saya juga. Kita ni yang macam ada, nak nervous pun tak. Tapi aku, kita anggap pun kita, tapi aku, ya macam mana, kita pakai kamera tu pun aku pakai kamera juga. Hanya aku ini menjual, jadi aku lulu juga. Dugaan sekarang pada kam lagi sorot. Nah, sogiru. Sabar sorot sekarang. Apa sun saya sabar sorot. Bus ni ramai ni mana cutting? Anu lockdown ni mati saya tahu. Ani hisap kita ada lagi kursi ni. Bukan jadi siapa finish sorkan kakam anu. Sorkan tu kakam salai. Baru wah. Aku bermoti awak anu kita subana nak subaya. Abang ni siapa saya tahu kita subana. Apa nang pun kok kesan langsung. সরকারও সেটা kita বড় কমিশন মন্দুগান খামজন লোক কিছু ফাই নাই কাম বলে কি কাম না সরকার না বড় কক ছানা মসুন Tabo corona bemong everman jora thangphai muthakjak abo hai jora wa phalnok rok soksaman abo belene chaya hanese banero derajak ajumong kosorjak jero obhai samoshitra tangka borna sejong phonoka amsin lokoro Hayengo corona eborumjak balongo malmata hakarjak doliwo phai samung tangai chanani sep gri hu bo hakba khlai chawibo maring khati chanani sep gri boloni mayung kuthung bai chopro jangma tonga tongke sep kami amsani lukurok tabo thangai salko logrumui mungya kami amsayo boloni mayung kuthung akarmani jaknangjak kami o habui nogo habo chamung numung muktin thaike tong chopro chajagmani patimung thangai salko logrumui nujagai tongmani
haino hai Kuala Forest Range Office by khobja Gilatoli Raitas Kamiwo thanai hora mai kuthung hapai kwa mayung nogo habai gulani mai chabai kha no function kharui hujaga si yokshiwo kamini boro kuthumoi rifik laise mayung kharchiwo kanini mai khati mani gulawo daja mayung chawi kulan thangbai kha taku akora Ratan Chan Debormani mayung runai rongno shahoribo thaya hne kokshil jaka কয়টার সময় মায়ং ভাই তাম খতে মায়ং খাই উনকো হরনি অনুমানে 12টা 12:30 হবো এঙ্গাই जों সিসাকা একটা হবো মায়ং মাইচাই তংখা এঙ্গাই অলগাই সিজাওই নাইখা নাই মানে উনকো খা মায়ং সি আং খাইবা ইয়াং দগলাম তৈ নহরি খারকা এঙ্গাই আন নং বরক খাইবা চকি তালা হাবই গই মালিয়া অলগে পারান বরক ফাইयै উনকো ফাইকা রক ফাইকা রগৈ উলসে মায়ং Orang ni kotoli hore, unlogging borokai, apa tu nong ni manu kasi. Banci na tongu si banci cuci. Kau besak tu kerana mana? Kau nopo unko yako sada yako. Besak tu kerana. Oh besak tu ko, iko bos himno unko kata nong login ni borok yakungo. Kiri wiwu tu kitola hapro unko kata puta ye. Tam kodi. Kodi ko mai orowo, prai unko orang dui kali jangan mai tongoni musun tongsi teko sakata. Nenbung kan? Anbung Ratan Chan. Deborma. Mau jangan bung. Jangan bung ke Purbugila tuli Raidas para. Mang blok kan? Blok itu Kuala blok. Ke mau kita Telegram mau mata. Nong orang mayung rugno ya kan mayung je nakini kene nai matang bolong hamkai ni je. Oh Forest Department ni je team tongman ni abrok no call dakai ka phakai kabbe aborok call khaiban choro phaiable borok aing dokin paro simise aing simse maingro ko chini orok kabang borok buthar jaka nok sabai jaka mai cha jago khetoni mai borok phai ri jable chini oro ekmata aing Krishnapur saito maing thangkai aing maingno chiang ru doru agi bu da phai maing no phara phayo agi ban nokla tilai kamayo obo hai Mungya kamini engai oje Debormani report srangchati Insurance claim at night. A new India Insurance Company Limited, a corp of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa mai koshim dazo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shaftuk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim at night. Hani bagi norok tampi dotoro grungdi omi kumawa. A new India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Kogdum number 85751030/82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu buklaja yarok tongko borok takti klai oni ke mau kurni mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pajani shak dokte malko motorcycle akoroni insurance klai yardi Munilama rutugi maya samusuna ne bagi sep maya angge tongnarong ne bagi belena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amsayo no manthogo srungthai angkha Hezonson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne tawtham sakano course changi rejakha tabuk teise admission fee wi rejak fee ka musugnara admission nai mano shrungi mano Shamung shep mani mano course ni mong unka food and beverage service steward o course claima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai
tei baithangni sakni yakungbai basaimana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai aboni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo lulnana ni bo lama klai ngai thango asaba simi bathagya kaham ke seringai manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hasini je sikla sikli ro samu sungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnadok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro मेंटेन का प्रॉब्लम नहीं होता क्या Why is that? We're giving for melas and something. What is the revenue being generated? See, if you're giving for, let's say, habit of 3, sir. We can do a program for fundraiser. Yes. A proper program for fundraiser to do up the state. There's so much of ready-made infrastructure is also. क्या हो रहा है देखिए मैंने इतना अच्छा स्टेडियम इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ में लेकिन यहाँ में सिर्फ 2 लोग ही देख रहे हैं पूरा ये पूरा स्टेडियम को सिर्फ 2 लोग देख रहे हैं अंदर में सब चेयर्स टूटा है अंदर में चोरी हुई है लाइट्स चोरी हो गया है हमने पंखे वंखे सब चोरी हो गए यहाँ में इतना हमने शायद करोड़ रुपया खर्चा किया है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो इससे सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स लोग ही धनी हुए हैं ये तो हमारे तिप्रसा का बेनिफिट के लिए नहीं हुआ तो अभी मैं अपने पीओ से मिला हूँ हमारे ईएम से मिला हूँ हम एक प्लान बनाएंगे इसके बाद मैं आदरणीय चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करूँगा कि कैसा करें कि ये जो इतना रुपया खर्च हुआ है इसमें हमारा तिप्रसा लोगों को फ़ायदा हो आज इंडिया का नाम जब रोशन होता है तो सिर्फ पॉलिटिक्स या एजुकेशन में नहीं होता है स्पोर्ट्स में भी होता है सोमदेव बर्मन को आप देख लो दीपा कर्माकर को देख लो हम लोग का लक्ष्मीता रियांग था जो फुटबॉलर था तो बहुत लोग हैं स्पोर्ट्स को अगर हमने डेवलप किया तो यूथ जो आज फंसा हुआ है ड्रग्स में नशे के आदत में उसको हटाकर हम स्पोर्ट्स में लाए तो कुछ एक्टिविटी करें तो जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है स्वस्थ भारत कैसे होगा जब इतना बड़ा हमने स्टेडियम बनाया है
और स्टेडियम के बाद ये खाली पड़ा है। यहाँ में कोई भी गाय वाय घूम रहा है, कहीं में चोर अंदर आ रहा है, तो इसको हमको ठीक करना है। और इसको ठीक करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर सबसे बैठकर बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो त्रिपुरा का उससे बात करके, इंडिया का स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात करके एक ऐसा प्रोजेक्ट करें कि यहाँ में राउंड द ईयर एक्टिविटी हो। और यहाँ में जो इतना बड़ा जगह बना है, यहाँ में हमारे स्पोर्ट्समैन लोगों को भी, एक स्पोर्ट्समैन एंड वुमेन को भी एक मौका मिले यहाँ आकर वो अपना स्पोर्ट्स का वो अच्छे तरीके से वो एक इस्तेमाल करें। ठीक, थैंक यू।
আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা দিয়েছেন যে মিডিয়া হলো ওয়ারিয়ার, ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার, সুতরাং তাদেরকে দেওয়ার জন্য আগে একটা আমরা এখানে ক্যাম্প করেছিলাম ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য। আজকে আরও 3টা স্পট, মানে এখানেই 3টা, মানে প্রেস ক্লাবের 2টো জায়গায় প্লাস IMA পাশাপাশি একটা স্থানে, এই 3টা জায়গায় দেওয়া হচ্ছে। প্রায় 700-র মতো এখানে দেওয়ার প্ল্যান রয়েছে। তো আশা করি আজকে ফিনিশ হয়ে যাবে। সাংবাদিক যারা বাকি থাকবে না, অবশ্যই সাংবাদিক ছাড়া আর বাকি থাকার কথা নয়। এখানে প্রেস ক্লাব এই উদ্যোগ নিয়েছে, বিশেষ করে প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি সহ পুরা মিডিয়া টিম যারা আছে, মিডিয়ার সাথে যুক্ত যারা, আমাদের সঞ্জয় পাল সহ আরও অন্য যারা রয়েছেন, যারা সবাই এই উদ্যোগটা নিয়েছেন। এটা খুব ভালো উদ্যোগ এবং মুখ্যমন্ত্রী এই জায়গায় খুব পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। এই রাজ্যের সাংবাদিকদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে এই করোনা মোকাবেলার ক্ষেত্রে। সুতরাং এটা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর সেভাবে কাজ করছে, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা এখানে রয়েছেন। আশা করি আমরা আজকের দিনে প্রেস ক্লাবের মোটামুটি কাজ শেষ হয়ে যাবে। যদি কিছু বাকি থাকলে আরেকটা দপ্তরে সংগ্রহ করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। আজকের ফ্লাইটেই আমাদের প্রায় ৭৬,০০০ ভ্যাকসিন আসছে, যদিও এটা 45 আপার এজের জন্য। সুতরাং ভ্যাকসিন সংকট তো কিছু আছে, সারা ভারতবর্ষে সংকট আছে, কিন্তু তারপরেও আমাদের মূলত আমাদের রাজ্য সরকার সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে আমরা ভ্যাকসিন, টেস্টিং এবং সতর্কতা। টেস্টিং, ভ্যাকসিন অ্যান্ড সতর্কতা, এই 3টা জিনিসের আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। এটা আমরা মনে করি এই 3টাকে আমরা সঠিকভাবে যদি বজায় রাখতে পারি, কিন্তু এখানেও দেখলেন তো খুব এমনভাবে ভিড় রয়েছে, আরও ডিস্টেন্স মেনটেন করলে ভালো হতো। সুতরাং এটাকে সবাই সতর্ক থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। আমরা আশা করি করোনা মোকাবেলায় আমরা জয়ী হব। এখানে কাজটা ঠিকমতো চলছে কিনা এটা দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বলছে একবার ঘুরে আসবেন, প্রেস ক্লাবে সুন্দর করে কাজ চলছে কিনা। মোটামুটি ঠিকই আছে। अरे उधर बोलो ना, बात मत करो, बंद करो, बात करने का टाइम नहीं, साइड में अननेसेसरी दुकान खुली हुई है, हम सभी पे एक्शन ले रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकान वालों को हम डिटेन करके लाए और फाइन भी काटा है। अभी भी आप देख रहे हो कि जो पिलियन राइडर हेलमेट नहीं पहन रहे उनके हम फाइन काट रहे हैं, चाहे वो किसी भी सर्विस से हो, इसेंशियल सर्विस के लिए आ रहा हो। सभी को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, तो वो हम टाइटली एक्शन ले रहे हैं। और आप देख पा रहे हो कि एक एक व्हीकल को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो उनके पास प्रॉपर ID कार्ड है या फिर वो इसेंशियल सर्विस के लिए जा रहे हैं। जो भी अगर बिना किसी काम के लिए निकलेगा उस पर हम लॉफुल एक्शन लेंगे। ठीक, थैंक यू।
কারণে আমার 500 টাকা ফাইন করছে দেওয়া বিনা কারণে তো যাই হোক উইদাউট বিনা কারণে আমার 500 টাকা ফাইন কোথেকে আসলেন মুখসুর সিলিন্ডার নিয়ে আইছি পুরানা দিচ্ছেন হ্যাঁ পুরানা দিচ্ছেন পেশেন্টের বাইক থেকে আমি নিয়ে আইছি অক্সিজেন সিলিন্ডার আমি হেলমেট বলে প্রপার করছি না ঠিক আছে উইদাউট বিনা ইয়েতে 500 টাকা ফাইন দেবো আর কিছু কমু গণতন্ত্র আছে কই যায় ওই আমরা পকেটে কাগজ হাতে পড়ে দেবো
এটার লেগে আমি বলে ভালো করে হেলমেট করছি না, 500 টাকা ফাইন করে রেখে দিচ্ছে। ওই আছে দেখছেন যে বুকের রাখতে হবে। Tini amo tam ni tu yara thana faima kalai kya? Tini honi barata bondo so. Ojagan mulai sudah kacau bangai. Ramai deh hewan berselana. Doi tangan ni. Dong ni sota goi ramai deh hiu. Angsa ka tah ni bono talang ni bani. Bono ya seru. Dia sarkem, pelbat dia sarkem mutalanggai, mana paksungai, kirawi repanya sih. Orang sungguh karmani sungguh pakai itu. Nanti sungguh hai kono pakai apa ini? Aro dia sarkem mau kerja, semua orang kusah apa, aro bukan. Tahu orang sungguh orang pakai, orang pamen beberapa sungguh kerja patok ama, ni saya tunggu. Sungguh orang nak ni sungguh tunggu, macam ni. Kakak, Mia ni kayak boating lah mana? Ang go samia Mia ni go thana ang samu tago tongo yo khaba thangai. Aro galbari blogo bulai phu, ang bang samia. Nogo khai khana pagya, ibo garongo. Kakak tahu kayak boating naik ni. Ang bono. An besanang piogo jalang nen layu nogo go tabu ছাত্র জীবন প্রায় 3rd সেমিস্টার পড়ি তো প্রায় আঙ্গুন আছে কষ্ট তো বড়ির মানে কাম কোন নগদ তলং না তারপরে আরো দাতু জাকনি ওকা বড় কা সাবো আই গো নি যেন করোনা হনে নি যেন মরে গই দङ করোনা প্রায় রিয়াকো Nak bin, aku tam kulai bin ni. Hah? Nak bin tam kulai. Ang dini ama, ang sasong kono pusiwo. Buka gerai, ang gerai hang selain simbang na pusi teh mana kasih kau sampai. Hang kapan bat gerai yang bunyi kamlak hang sesai tunggu. An tahu bawa orang gerai. Kita ngai rom jong mak kulai kya ba? Ngai rom jakha. Kami ni kau tanya apa? Apa nana bui mana? Dekana. Mana nasi mana? Ke ni bung kah? Kumari deh. Ke je rom jong ngai bin bung kah? Asyik deh. Asyik deh. Parah apa tak? Abu sih, dia kami godong. Oke kami kah? Asal parah. Kagus potro hanggang ke togon sondro para. Tongan injaro putia para. আপনারা জানেন যে 10,323 চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা চাকরিচ্যুতির পর আর্থিকভাবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় দিন যাপন করছেন। এই অবস্থায় করোনা মহামারী, কোনো রকম রোজগার নেই, কোনো রকম রোজগারের যে মানে সোর্স অফ ইনকামের কিছুই নেই। আমরা চারিদিকে হন্যে হয়ে আমাদের শিক্ষকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোনো রকম রোজগারের রাস্তা পাচ্ছেন না এবং পরিবারের মুখে যে দুমুঠো দুবেলা দুমুঠো খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন, ভাতের ব্যবস্থা করবেন, সেই অবস্থাও নেই।
কারণ করোনার কারণে বারবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সারা রাজ্য সারা দেশ বিশ্বই একটা মানে মহামারীর প্রকোপে অনেক লকডাউন হচ্ছে, ঘরে ঢুকে বসে আছেন, মানে যাতায়াতটা স্বাভাবিক হচ্ছে না। এই অবস্থায় আমরা অনেকবার রাজ্য সরকারকে নিবেদন করেছি, আমরা অনেক রকমের আন্দোলন করেছি, সরকারকে বারবার বলেছি যে আপনারা কিছু করেন আমাদের জন্য, আমাদের একটা ব্যবস্থা করেন। 10,323টা পরিবার ছোটখাটো ব্যাপার না, কিন্তু সবাই অনাহারে অর্ধাহারে মরছেন। এটা কিন্তু আপনাদেরই ভাবতে হবে। সরকার যেহেতু যেই সরকারই থাকুন না কেন, আপনাদেরই তো সন্তান আমরা। 10,323 শিক্ষক পরিবার 37 লক্ষ জনগণেরই একটা পার্ট। সুতরাং এটাকে খুব ক্ষুদ্র বলে ভাববেন না। এইভাবে কিন্তু দিন যাবে না। আমাদের গতকাল একজন শিক্ষিকা আবারও মারা গেছেন। তিনি অনেক দিন ধরেই অসুস্থ, সুগার আছে, টেনশনে তিনি একদম কদিন বাদে বিছানায় থাকেন এবং কালকে বেশিও অসুস্থ হলে আবারও ওনাকে জীবিতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তিনি মারা যান এবং তাকে করোনা পজিটিভ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। ওনার মাত্র বয়স 35 থেকে 36 হবে। একদম উনি ওনার মা বাবার সঙ্গে থাকতেন এবং ওনার ভাইয়ের বউ পরিবার নিয়ে ওনাদের সঙ্গেই থাকতেন। কিন্তু এই অবস্থায় চাকরি গেলে একটা মেয়ে তার মানে বাপের বাড়ির পরিবারে থাকলে পরে স্বামীহারা মেয়ে কি একটা পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হয়, সে যেই থাকে সেই বোঝে পরিবারের অবস্থা। এছাড়া প্রত্যেকটা পরিবারের সঙ্গে যদি সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিনিধি কথা বলতেন, বুঝতে পারতেন যে পরিবারগুলো কিভাবে চলছে, না খেয়ে মরছে। পড়াশোনা তো থাক দূর, আর এখন তো এমনিতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা লাটেই উঠেছে। করোনাকালে অনলাইন ব্যবস্থা হচ্ছে, সব মানে পরীক্ষার ব্যবস্থা সবটাই তলানিতেই যাচ্ছে, আর রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাও সেইভাবে খুব একটা ভালো পরিস্থিতিতে নেই। তাহলে সরকারের অবশ্যই ব্যবস্থা করা উচিত। আজ অব্দি এই ম্যাডামকে নিয়ে, নন্দিতা দেববর্মা ম্যাডামকে নিয়ে, যার বাড়ি কৃষ্ণনগর, গতকাল রাতে মারা গেছেন, এই নিয়ে আমাদের কিন্তু 96 জন শিক্ষক শিক্ষিকা মারা গেছেন। তাহলে আমাদের পরিবারগুলোর কি অবস্থা? 96টা পরিবার কিন্তু অনাথ হয়ে গেছে। এই পরিবারগুলো কিভাবে খাচ্ছে, কিভাবে চলছে, সরকারের পক্ষ থেকে দেখা উচিত না? এত অমানবিক সরকার হলে মুখে কুলু পেটে, চোখে মানে ধৃতরাষ্ট্রের মতো পট্টি বেঁধে যদি, গান্ধারীর মতো পট্টি বেঁধে যদি বসে থাকেন, তাহলে আপনারই তো সন্তান, আপনাদেরই তো মানে জনগণ, যে ত্রিপুরার 37 লক্ষ জনগণের একটা পার্ট। বারবার বলছি, গত বছর আমাদের চাকরি চলাকালীন সময়ে আপনারা 35,000 টাকা করোনাকালীন সময়ে দিয়েছিলেন। এখনো আবারও বলবো যে আপনারা ব্যবস্থা করুন, অতি সত্বর একটা চাকরির ব্যবস্থা করুন। এভাবে আমাদের শিক্ষক একে একে চলে যাচ্ছেন, একে একে মানে নিরাশায়, হতাশায়, মানসিক বিপর্যস্ত, তার উপর লোনের চাপ প্রচন্ড পরিমাণে, চারিদিকে এত লোনের চাপ, সবাই ব্যস্ত, মানে পাগল হয়ে হন্য হয়ে ঘুরছে, এখানে যাচ্ছে, কি করবে, কিভাবে লোনের ব্যবস্থা করবে। কারণ গ্যারান্টারের কাছ থেকে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে, গ্যারান্টারের অ্যাকাউন্ট সিজ করে দেওয়া হচ্ছে, ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা বারবার কিন্তু সরকারের কাছে, ব্যাংকে, হেড অফিসে, চেয়ারম্যানের কাছে, সেক্রেটারির কাছে আমরা বারবার কিন্তু ডেপুটেশন দিয়েছি, বলেছি, কিন্তু কোনো রকম হেলদোল নাই। তাহলে আমরা এবার কি করবো? জনগণই বলুন। এবং আমরা কিন্তু ছাড়বো না। আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি একের পর এক আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এইভাবে মানে স্থায়ী ব্যবস্থার পরিবর্তে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছেন সরকারের কাছে সবার পরিবারের দায়িত্ব দিয়ে, তাহলে আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের কি হবে? আপনারা কি চাইছেন আমরা সবাই মরে যাই? তাহলে আপনারা একটা ব্যবস্থা করুন, অতি সত্বর ব্যবস্থা করুন। কবে থেকে বলছে অতি সত্বর ব্যবস্থা করুন? তারপরেও বলবো যে এই করোনাকালীন সময়ে একটা ব্যবস্থা করুন। 10,000 পরিবার অন্তত যেন এই করোনাকালীন অতিমারীর পরিস্থিতিতে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, পরিবারের মুখে অন্তত দুবেলা ভাত দিতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা অন্তত করুন। গত বছর আপনারা 35,000 টাকা দিয়েছিলেন অনুদান হিসেবে, এবারও আপনারা একটা ব্যবস্থা করুন। এবং আমরা যদি এই পরিস্থিতি চলতে থাকে, মানুষ তো এভাবে না খেয়ে মরে যাবে, অনাহারে মরে যাবে। সুতরাং আপনারা, সরকারেরই দায়িত্ব আমাদের পরিবারগুলোকে দেখা, আমাদের আর মৃত্যু মিছিল দীর্ঘায়িত করতে দেবেন না। আমরা কিন্তু এখনো থেমে থাকিনি, এখানে কিন্তু লড়াই শেষ হচ্ছে না। সারা রাজ্যের 10,323 শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে একটাই বার্তা দেব যে জেএমসি কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি, জেএমসি কিন্তু বসে থাকছে না। আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে যে যার যেমন করে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের 10,323 শিক্ষকরা যেখানেই
মানে আটকে যাচ্ছেন বা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বা অসুবিধায় পড়ছেন, আমরা কিন্তু আমাদের মতো করে বিভিন্ন জায়গাতে সাহায্য নিয়ে আমরা চেষ্টা করছি সাহায্য করার জন্য। এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদের 10,323 শিক্ষকদের কিন্তু আক্রমণ করা হচ্ছে। গত পরশুদিন বিধুভূষণ দাস কমলপুর বাজারে বাজার করতে গেছিলেন, কিছু গুন্ডারা বা দুষ্কৃতিকারীরা ওনাকে ঘিরে ধরে খুব মারপিট করেন এবং ওনাকে সিটি স্ক্যান করা হয়, যদিও থানাতে এফআইআর করা হয়, জিডি এন্ট্রি করা হয়। কিন্তু এটাই বলবো, আমাদের একজন ম্যাডাম আছেন মন্দিরা ম্যাডাম, উনি সূর্যমণি নগরে বাচ্চাদের নিয়ে না খেয়ে মরছেন, অসুস্থ, কিন্তু ওনাকে আমরা কোনো সাহায্য দিতে গেলে এলাকার মানুষেরা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেন না, ওইখানে ওনার বাড়িতে আক্রমণ করছে। এগুলো কি হচ্ছে? একটা অরাজকতা চলছে। এই সরকার যদি এইভাবে চলতে থাকে, সরকার যদি কোনো রকম উদ্যোগ না নেয়, কোনো রকম ব্যবস্থা না নেয় ওই গুন্ডাদের বিরুদ্ধে, এই যারা বিধুভূষণ স্যারকে মারলো তাদের বিরুদ্ধে অতি সত্বর একটা ব্যবস্থা নিক, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরক্ষা দপ্তরের কাছে আমরা, পুলিশ প্রশাসনকে আমরা নিবেদন করব এবং দাবি করব যে আমাদের যে বিধুভূষণ স্যার কমলপুর সালেমাতে প্রচন্ড পরিমাণে দুষ্কৃতীরা মারলো, তাদের বিরুদ্ধে থানাতে এফআইআর করা হয়েছে, তাদেরকে অতি সত্বর গ্রেপ্তার করা হোক, তাদেরকে অতি সত্বর গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক এবং আমাদের 10,300 সারা রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষিকারা যে দুর্বিষহ অবস্থায় আছে তাদের ব্যবস্থা করা হোক। এই করোনা মহামারীর সময়ে লকডাউন হচ্ছে, করোনা কারফিউ চলছে, কোনো কাজ হচ্ছে না, কাজ পাচ্ছি না আমরা। সুতরাং আপনারা একটা অনুদানের ব্যবস্থা হলেও করুন, আমাদের বাঁচতে দিন, না হলে কিন্তু আমরা আবার রাস্তায় নামবো। এটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন হবে। এবার কিন্তু সরকারকে আবারও হুঁশিয়ার দিচ্ছি, আমরা কিন্তু আবারও নামবো এবং পরিবার নিয়ে, রাজ্যের জনগণ নিয়ে নামবো। আপনাদের আমরা হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, আমাদের 10,323 শিক্ষকদের বাঁচতে দিন। Insurance claim at night. A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa hapa mai koshibina to insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shaftuk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim at night. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdum number 85751030/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jereng nangkuman insurance tabu kerja yarok tongko berok takti kelai oni ke mau kerja mano tam nehanba bufro tam rompat hui thang ke bosirikya hari bay jora tong chane pajane shak dokte malko motorcycle akuroni insurance kelai yardi. Nilama rutugi maya samusunan ne bagai sep maya angge tongnarong ne bagai belena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo srungthayengkha Hezonson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center thangne tawtham sakano course changi rejakha tabuk teise admission fee wi rejak fee ka musungnara admission nai mano shrungi mano Shamung Shep Mani Mano Course ni Mong Unka Food and Beverage Service Steward O course climate logi Rung Sangai Rongno Skill Development Te Computer Soft Skill Bo Furungjang Nai Course by Mani Yag Law Placement Botong Nai Wasa training pajak eba seringi pajak hunke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba shimi bathagya
kaham ke seringai manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logubo placement unani sep to manai Ronald sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wei dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnadok leriawoi dakti krungdi rejak nikuma te kokduk number